Anong ba ng hapet eh? Kailangan matapos yan. Pahan. Nakalaan natin wala eh. Kala-kala. Let's talk with them kanila. Ito lang bata. Mantap. Ay, ito mami hindi. Ay, ito pa. Nag-English tulis ya. Ay, ito eh. Dito sa soka eh. Lansur. Iya, yang penting lagi. Tupin. Wag niya may parin. Bagus. Pastel. Dia bangga. Gaya nama iba itu. Are. Mansutan. Are. Itu. Inggris sudah juga. Pedang maki iyo, pedang maki kayo. Ya, ayo kayo. Ayo, magbawa ayo siya po. Ang tadi dia itu tinggal dah. Speed boy, ito na naman ba? Kalau ngomong beneran, angin saya ngomong. Nanti yung cepet di ngomong. Di bakal kayong bang di Baba. Lagi gitu airnya. ada airnya. Oh, betul. Ini tadi kok ada yang pinjam apa? Teman-teman masuk bawah. Ada Ada.